अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नई बिल इंट्रोड्यूस हुई है असेंबली में, जिसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल। हैरत की बात है कि गैर शादीशुदा चीफ मिनिस्टर ने ये पॉपुलेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया है। अब बिल के ताल्लुक़ से क्या होने वाला है, इस पे अगर थोड़ी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 40 पेजों पे मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आबादी को बैलेंस करने के लिए एक कैंपेन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें पब्लिक से, आवाम से 19 जुलाई तक उनके तासुरात या उनके ख़यालात, इज़हार ख़याल, मुखालिफत, तायद में लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, इस पे हुकूमत ये चीज़ एक्सेप्ट करेगी। कहा जा रहा है कि ये बिल के तहत लोगों में खाने का जो इंतज़ाम है या राशन का जो सप्लाई होती है, इसके अलावा पानी की या एजुकेशन से रिलेटेड या हाउसिंग से रिलेटेड और नौकरियों का भी एक ज़िक्र किया गया है। नौकरियों की देने की बात नहीं की गई, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही गई है। और इसके अलावा जो जब लोग रहेंगे, आबादी रहेंगी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात आएंगी और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की बात योगी हुकूमत कर रही है। अब सिक्योरिटी के ताल्लुक़ से यकीनन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शुभात हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं, ये उत्तर प्रदेश हुकूमत किस तरह कारकर्द हो रही है उस पर। लेकिन और बात करेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि जो ख़वातीन की फर्टिलिटी रेट होती है, जो औसत बच्चों की जो पैदावार बताई गई है औरतों की, वो 2.1 फिल वक़्त 2.1% है। उसे 2030 तक कम करके 1.9 करने की एक बात कही गई। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर रहेंगे तो उनकी क्या सज़ा है वो भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक़्त ये कहा गया है कि अगर आपके पास 2 बच्चे पर रोक लगाने की एक बात आई है, 2.1 जो फिल वक़्त फर्टिलिटी रेट है उसे 1.9 करने की बात आई है। 2 चाइल्ड नॉर्म के उसमें यह है कि 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके पास रहेंगे वो लोकल बॉडी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी रहेगी, चाहे वो गैस सिलेंडर पे हो या कोई और, अगर कोई बैंक का क़र्ज़ा लेता है तो उसकी भी कोई सब्सिडी वो अवेल नहीं कर सकते या उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। राशन कार्ड में मियाँ बीवी के बाद सिर्फ 2 खाने ही रहेंगे जिसमें बच्चों को आप पुर करना है। 2 से बढ़ के रहेंगे तो फिर वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। यकीनन ये सब चीज़ों के ऊपर ऐसा लग रहा है कि किस तरह या पॉलिसी का रुख किधर मोड़ने की कोशिश हो रही है। चूँकि 10 महीने में या 9 महीने में इलेक्शन है, तो उससे पहले ये फिर एक सियासी चाल नज़र आ रही है। कांग्रेस अपोजिशन पार्टी होने के नाते इस पर एतराज़ की है। ख़ुद एनडीए की हलीफ जमात बिहार में जो नीतीश कुमार हुकूमत है, उसने भी इस पर अपना एतराज़ किया है कि उन्होंने, नीतीश कुमार का ये कहना है कि आप ख़वातीन को पॉपुलेशन से या आबादी से रिलेटेड आप इतना तालीम याफ्ता बनाइए ताकि फिर आबादी पे कंट्रोल हो सकता है। अगरचे कि ये चाइना का मॉडल है। चाइना में किस तरह आबादी पे कंट्रोल हुआ था, क्योंकि ख़वातीन वहाँ पे ख़ानदा बहुत ज़्यादा थी या तालीम याफ्ता बहुत ज़्यादा थे होने से चाइना कामयाब हुआ था पॉपुलेशन के रिलेटेड। दूसरी बात यह है कि मायावती ने इसे एक इलेक्शन का स्टंट कहा है। खैर, ये सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वीएचपी ने, आरएसएस का तो कोई अभी खुल के सामने नहीं आया है कि क्या पोजीशन है इस पर, लेकिन इस पे वीएचपी ने एतराज़ किया है कि ये पॉपुलेशन बिल के ऊपर क्यों एतराज़ किया है। इस पे अगर हम बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आलोक कुमार जो वीएचपी के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ये जो सब्सिडी देने की बात है या जो रियायतें देने की बात है या सरकारी मुलाजिमतों की बात है, इन सब से ऐसा लग रहा है कि मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि इनका ऐसा नज़रिया है कि ये सब जो दुनियावी फ़ायदे हैं, इसको देख के हिंदू बिरादरी के, चाहे वो SC ST BC ठाकुर ब्राह्मण जो भी हों, ये लोग इससे लुभाए जा सकते हैं और वो पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए कोई नौकरी हासिल करने के लिए या कोई सब्सिडी हासिल करने के लिए इसमें जा सकता है। लेकिन इन्हें ये डर है, आलोक कुमार को ये डर है
کہ مسلمانوں پہ اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور مسلمان آبادی کے حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر یہی دیکھیں گے تو اس کے علاوہ جو بی جے پی وی ایچ پی کی تو بات ہو گئی، لیکن بی جے پی نے فلم سٹار عامر خان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاپولیشن بل آتا ہے اتر پردیش میں اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ فلم انڈسٹری کے ہیرو عامر خان کو۔ کیوں؟ کیونکہ عامر خان نے ایک اپنی شادی شدہ زندگی کا ایک حصہ رینو خان کے ساتھ اگر گزارا تو دوسرا کرن راؤ کے ساتھ گزارا۔ رینو خان کے ساتھ عامر خان کے 2 بچے ہیں اور کرن راؤ کے ساتھ 1 بچہ ہونے سے بی جے پی کو یہاں پہ ایک کچھ اعتراض کرنا تھا، تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اعتراض کرنے لگے ہیں۔ کامیابی کیا ہے بی جے پی کی اتر پردیش میں اگر دیکھیں گے تو عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کا ہارنا تو طے ہے، کیونکہ گنگا میں ندیاں جو بہتی چلے جا رہی تھی اور کس طرح آپ کووڈ پہ ناکام ہوئے تھے، یہ سب اپنی جگہ بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح بی جے پی وہاں پہ ناکام ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہو سکتی یہ ہے کہ پیٹرول 100 روپے کا نشانہ پار کر گیا ہے، گیس کا سلنڈر 800 روپے سے اوپر ہو گیا ہے، دال کی قیمت 150 روپے ہو گئی ہے، دودھ کی قیمت 60 روپے ہو گئی ہے، اور ان ایمپلائمنٹ کی بات اپنی جگہ ہے، تو لوگ وہاں پہ پریشان ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سونا بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ ہندوستان میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مذہبی اعتبار سے سونا جمع کرنا، جو میجورٹی پاپولیشن ہے ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سونا ہونا چاہیے، تو سونا جمع کرنے کی جو بات تھی وہ سونا اب جو جمع تھا سونا وہ بیچنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اپنا گھر چلانا فی الوقت مشکل ہو گیا ہے، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہو یا ایسی پلاننگ تھی گورنمنٹ کی جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا سونا بیچنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ کل اپنا گھر بھی بیچ دیں گے۔ لیکن ابھی بھی اتر پردیش میں چونکہ الیکشن آ رہے ہیں، تو ابھی بھی جو الیکشن سٹنٹس ہیں، جو الیکشن سلوگنز دیے جا رہے ہیں، وہ ہے بے روزگاری سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے، یا یونیفارم سول کوڈ کی بات آ رہی ہے، لو جہاد کی بات آ رہی ہے، اور ادھر ادھر سے جا کے پاکستان بھی ہندوستان میں گھس جاتا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس سے بھی امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان سے، تو کہیں افغانستان پاکستان کی تعلقات کس طرح ہوتے ہیں، اور افغانستان چائنا کی طرف جو جا رہا ہے اس سے یہ نہ ہو کہ ہندوستان کے اوپر یا فی الوقت کے مودی حکومت کے اوپر افغانستان کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی، وہ بھی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن میں استعمال ہونے والا ہے۔ اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ بات تو فی الوقت جو موجودہ پرابلم ہے اتر پردیش کا اور الیکشن ہونے کے ناطے یہ بات ہے، لیکن ہارنا ایسا لگ رہا ہے کہ طے ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد بھی لو جہاد ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، اس میں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یوگی حکومت کو نہ مایاوتی دکھ رہی ہے، نہ راہل گاندھی دکھ رہے ہیں، نہ پرینکا گاندھی دکھ رہے ہیں، نہ اکھلیش یادو دکھ رہے ہیں، مگر وہ ہر وقت اپنی جب بھی بات کرتے ہیں تو اسد الدین اویسی کی بات ضرور کرتے ہیں۔ رہا سوال اسد الدین اویسی کا، اسد الدین اویسی ایک ہندوستان میں مسلمانوں کے برانڈ بن کر جو ہر جگہ ہر ریاست میں اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کانشی رام جو کہا کرتے تھے کہ پہلا الیکشن ہارنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا الیکشن ہرانے کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا الیکشن میں آپ کو جیت ملتی ہے۔ تو پہلا الیکشن اگر ہم دیکھیں گے تو اتر پردیش میں اسد الدین اویسی کی پارٹی نے 38 سیٹوں پہ مقابلہ کیا تھا، جس میں سے پورے 38 اتر پردیش میں ہار گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے الیکشن لڑا ہے، اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 100 سیٹوں پہ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ پہلے آپ ہار گئے اور اس مرتبہ 100 سیٹوں پہ اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کس کو ہرانا چاہ رہے ہیں؟ اگر بی جے پی کو ہرانے کی بات ہے تو یقیناً یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے، لیکن اسی کا ٹریک ریکارڈ اگر ہم دیکھیں گے تو بہار میں جانے کے بعد آپ 2015 میں 6 سیٹوں پہ آپ نے الیکشن لڑا تھا اور وہاں پہ بھی آپ کو ناکامی ہوئی تھی۔ سیکنڈ ٹائم جب آپ بہار میں الیکشن لڑے 20 سیٹوں پہ آپ نے الیکشن لڑا، لیکن 5 سیٹ آپ کے حق میں آئے تھے۔ بنگال میں آپ کھاتہ کھولنے سے پہلے ہی آپ کی پارٹی بکھر گئی تھی۔ ان سب کے چیزوں کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو یہاں اتر پردیش میں خاص طور پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حیدرآباد میں جب عثمانیہ دواخانے کو توڑنے کی بات آئی تھی تو اسد الدین اویسی صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ دواخانے کی
जो बिल्डिंग हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आवाम की जो जान है वो बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आवाम की जान की फ़िक्र जब आप करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3 लाख लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 5 साल से जो मुसलमानों की हालात उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं। हर एतबार से उन्हें परेशान किया जा रहा है। कभी दाढ़ी टोपी के नाम पे परेशान करते हैं, तो कभी उनके खाने के ऊपर लेके उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुजारिश ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप सोचिए कि अगर आप 100 सीट लड़ते हैं, यकीनन आप बहुत ज़्यादा पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपको यकीनन एज एन एक्सपेंशनिस्ट आपका मकसद ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं या अपने वजूद का, अपने पावर का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आवाम की या जान की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको 100 सीटों की जो बात है, मैं यही कहूँगा कि आप एक बार अपने फ़ैसले पे नज़रसानी कीजिए, क्योंकि आपकी 100 सीट पे जीतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या 100 सीट आप जीतेंगे इसका कोई यकीन नहीं है। 2 सीट 4 सीट ही जीतेंगे, लेकिन जो कैंपेन चलाएंगे आपकी तकरीर से हो सकता है कि हिंदू फिर से एक जगह होकर फिर बीजेपी को हुकूमत में ला देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर 5 साल उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर पे, जहाँ पे 20% कहा जाता है कि पूरी उत्तर प्रदेश की आबादी में 20% मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो जाएगी। तो उससे अगर बचाना है तो आपको अपने फ़ैसला, अपने इलेक्शन में जाने का फ़ैसले पे आपको नज़रसानी करना पड़ेगा। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी की उसमें मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा एक सर्वे आया है कि टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे आया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 16% लोग ये मानते हैं कि कम्युनल लाइंस पे होने वाला है। फिर बात आएगी कि हिंदू मुसलमान, ये बात में तो बीजेपी एक्सपर्ट है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या कहीं पर भी हो हिंदुस्तान के। खुद लक्षद्वीप में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे 97% मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। तो 16% लोगों का मानना यह है कि कम्युनल एंगल पे यहाँ पे इलेक्शन होगा। अगरचे कि योगी और मोदी की नहीं बन रही है, लेकिन जहाँ पे इख्तदार की बात आती है तो बीजेपी को बचाने की बात आती है, तो वहाँ पे दोनों फिर एक हो सकते। तो हम ऐसा फैसला क्यों करें जिससे हमें नुकसान हो सकता है। यही सर्वे में दूसरी बात बताई गई है कि किसानों के मसले पे 25% लोग ये मानते हैं कि अब के इलेक्शन जो होगा वो किसानों के ऊपर होगा। किसानों की तहरीक चल रही है, किसानों का वो धरना देते हुए बैठे हुए हैं इतने महीनों से। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू रहेगा इलेक्शन में। और इसी सर्वे में ये और बात भी आई है कि कोविड सिचुएशन को जो हैंडल करने में बीजेपी हुकूमत नाकाम हुई है, उस पे 16% लोग ये मानते हैं कि ये कोविड सिचुएशन या गंगा नदी में जो लाशों को बहा दिया गया है उस पे भी बहुत ज़्यादा लोग गम व गुस्से का इजहार करके इलेक्शन में ये भी कहीं ना कहीं लोगों की राय दही में इसका असर ज़रूर दिखाई देगा। 11% लोग ये मानते हैं कि जो एनकाउंटर्स हुए हैं या माफिया को कंट्रोल करने की जो बात आई थी, वो 11% लोगों को वहाँ पे एहसास है कि किस तरह योगी हुकूमत ने या जुल्म किया है या सही तौर पे माफिया को निपटा है। ये 11% लोग मानते हैं कि ये एक इलेक्शन का मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर लोग अपनी राय का इजहार करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स है, बंगाल है, और मोदी के इमेज की जो बात है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी बहुत बड़े फैंटम बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं। वो 7%, 3% से 7.5% के बीच में इन सब चीज़ों को पर लोग अपना इजहार करेंगे या राय दही में अपना सोच के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कम्युनल, किसान और कोविड, ये 3 अहम मौज़ूआत हैं जिसमें कि लोग अपना इजहार करने वाले हैं। इसमें अगर वोट डिवाइड नहीं होता है, ख़ास तौर पे सेक्युलर वोट अगर डिवाइड नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि योगी को भी हुकूमत की या इख्तदार की कुर्सी से बेदखल होना तय है योगी का। और उत्तर प्रदेश जाता है तो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो पार्लियामेंट में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 80 सीटों का, उस पे बहुत ज़्यादा नुकसान अगर बीजेपी को होता है तो फिर 2023 में हो इलेक्शन, 2022 में हो या 23 में हो या 24 में हो, मैं समझता हूँ कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
تو اس میں دیکھتے ہوئے میرا یہی ماننا ہے کہ میں اس مرتبہ کی بات اپنی یہیں پہ روک کے ختم کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جہاں پہ ہمیں سوچ کے عقل و دانش مندی کے ساتھ کام کرنا ہے، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو چاہے وہ اتر پردیش کے 80 لوک سبھا سیٹ ہوں یا اتر پردیش کے 20% مسلمان ہوں، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہاں پہ ہمیں بچانا ہے، مودی سے بچنا ہے، مودی کو روکنا ہے اقتدار کی کرسی سے، اور مسلمانوں کی زندگی کو بچانا ہے، تو پھر یہاں پہ سیکولر ووٹ کے ڈویژن کو روکنا ہوگا۔ اس لیے کہ الیکشن کے سامنے جس طرح بارش کے سامنے مینڈک پکارتے نکلتے ہیں، الیکشن کے سامنے بھی ہر ایک کا ہے سو خون گرم رہتا ہے۔ وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، خاص طور پہ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ وہ الیکشن میں اگر حصہ لیتا ہے تو وہ جیتنے کے لیے ہی حصہ لے رہا ہے، لیکن دراصل اگر نقصان پہنچاتا ہے سیکولر پارٹی کو تو یہ بہت بڑا قوم کا نقصان ہوگا۔ تو میں اسی بات پہ یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، لیکن تب تک کے لیے آئندہ ہفتے کے لیے اتر پردیش کو سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تلنگانہ میں 7 سیٹ سے بڑھ کے آپ الیکشن نہیں لڑتے، لیکن اتر پردیش میں اگر آپ اگرچہ کہ گٹھ بندھن بنا کے لڑ رہے ہیں، 100 سیٹوں کے لیے جو فیصلہ کیے ہیں اس سے واپس ہونا یا اس پہ کم کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ بچانا ہے تو۔ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔